kɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen réseau communication Kayira kan ani minnu bɛ kan k'a lamɛn Mali kɔ kan i ye ɲininkali kɛ ko yalama honorable Amadou Araba Dunbiya jumɛn ye ɲɔnɔ Amadou Araba Dunbiya an b'a fɔ depuis radio Kayira ma sigi ɲɔnɔ il a été le premier ka désigner réseau ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a fɔ ko ni radio Kayira taara ɲɔnɔ ko a directeur bɛ kɛ Amadou Araba Dunbiya mais Kayira bɛ taa ɲɔnɔ don min na o don o y'a sɔrɔ jumɛn bɛ yen 400 kama i ka foro bɛ bɔsi la i kɛlen kɔ ka san 40 kɛ kɔlɔn kɔnɔ 400 kama i ka foro bɛ minɛ la san 40 kɔfɛ hali sini a mɔgɔ tɔw bɛ yen o ta de ATT n bɛ hakili jigin ATT taara tournoi dɔ la ɲɔnɔ anw yɛrɛ ka journaliste y'a ɲini mais nin n'a ta bɛɛ fanga u b'a fɔ fanga ye parce que je te fais rappel jugement kɛra la parce que radio Kayiraw taalen olu y'a dénoncé mais foro tun bɛ minɛ cikɛla la a bɛ di joli ma préfet gendarme polisi a tɔ office maa tɔ minnu bɛ yen gestion o mɔgɔ olu b'a foro feere a wari tɔ bɛ k'o poche kɔnɔ radio Kayira de ye fu siri o da la radio Kayira de nanen Amadou Dunbiya ka cɛsiri kama u tun bɛ u kɛlen kɔ ka 400 minɛ in dabila ni u ye tribunal kɛ Segu ni tribunal ko foro ka sigi u y'a fɔ jamanakuntigiw ye ko foro segira k'a sɔrɔ foro bɛɛ ma segi hali sini sɔgɔma dɔw sara k'a sɔrɔ u ka foro ma segi foro minɛna dɔw la don min na n bɛ hakilitigi kɛ ka taasi bila k'a ye dugu dɔ bɛ an kɛrɛfɛ ko Minimana a dugutigi ko Sidata fatura Umaru Mariko b'a kalama dusukasi ale de ye dugu sigi dugutigi de foro minɛna mais a fatura jɔnni ye kɛlɛ kɛ pour que ka se ka foro minɛ ko dabila Amadou Araba Dunbiya a ka cɛsiri o juguya bɛ u nana wuli mun fɛ u ye fɛɛrɛ tigɛ Denbugu n'i taara i ka jisɔngɔ sɔrɔ u bɛ 1000 bɔ a la ko fo biye k'a sɔrɔ a ka haramu fo biye ten Amadou Araba wulila k'i jɔ k'o kɛlɛ kɛ n tɛ kan k'a commentaire kɛ dɛ n tɛ kan k'a min kɛlɛ kɛ mais i ye ɲininka ko Amadou Araba ye joli kabini radio Kayira sigira ɲɔnɔ il a été le premier directeur hali bi fo ka taa se assemblée kɔnɔ a bɛ taa don min assemblée kɔnɔ a ye passation kɛ k'a di ne ma ka ne bila ka intérim an y'o kɛlɛ kɛ an y'o gagné o juguya b'u kɔnɔ juguya jumɛn b'u kɔnɔ n bɛ hakili jigin dɔɔnin s'il vous plaît honorable don min na u ye Kɔlɔbugu planter fa u ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ parce que Amadou Araba Dunbiya fana tɔgɔ tun b'u bolo maa 3 de tɔgɔ tun b'u bolo Amadou Araba Dunbiya bɛ éliminé Kɔlɔbugu planter bɛ éliminé ne Mami Traoré bɛ éliminé mais Ala nana Kɔlɔbugu planter don kɛlɛtigɛ la u y'o bɔ n'a ni na don min u nana mun kɛ ka théâtre jouer ka kɔtɛba bɔ ka film de cowboy tourner a don ne ni Amadou Araba Dunbiya bɛ juge ka bureau kɔnɔ juge procureur bɔra Bamakɔ yan ka taa théâtre jouer ka maa minnu minɛna ka don kaso la k'olu labɔ ka sɔrɔ k'a fɔ k'olu k'a fɔ ko Amadou Araba Dunbiya de ye nkalon da o la an jɔlen ɲɛna an ɲɛnama jɔlen ɲɛna o kɛra Mali kɔnɔ yan ko Amadou Araba Dunbiya de nkalon da olu la o ye Amadou Araba juguya gagné a nana assemblée kɔnɔ Amadou Araba ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ anw fɛ yen ko chaque village une école mais nkalon sa bɛ fa anw ka denmisɛnninw ka école la sa denmisɛnninw ka bugu fiyɛ kɔnɔ sa bɛ fa ye maître t'u bolo condition t'u la denmisɛnninw sigilen don karatabugu kɔnɔ birikikuru kan funtɛni na maa 200 karatabugu kɔnɔ imagine toi ni funtɛni sera olu ka bana contamination Amadou Araba Dunbiya ye projet dɔ ɲini ne de y'a tourner kɛ dugu tɛ office kɔnɔ ko an ma taa commune min na mais ɲɔnɔ député dɔw y'u sen da o kan mais et pourtant olu ka o jɛgɛ dingɛ min n'u ye miliyari don a la Amadou Araba Dunbiya bi a kalama miliyari donna jɛgɛ dingɛ min na ka taa n'a ye ɲɔnɔ wala a ka haramu ta ɲɔnɔ kɔnɔna na Amadou Araba Dunbiya ɲɔnɔ ka den de ye ni a fɔra ko kasi donna ba min kɔnɔ Amadou b'a yɔrɔ dɔn Amadou y'u ɲininka ko kasi donna yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn a y'u tɔgɔ di yan a k'u liste di yan dugu min ni dugu jumɛn don o juguya b'u kɔnɔ Amadou Araba de y'u gosi ni élection sigi in e b'a kalama don min na élection bɛ na daminɛ yanni a ka daminɛ le 1er juillet u taara ɲɔnɔ k'u bɛ taa ouverture de campagne kɛ mais u y'a kɛ campagne agricole ne ye e wele direct la n ko mais u n'an bɛ campagne yɛlɛma k'a kɛ IBK ko ye n ko IBK photo de filɛ nin u nanen don ni moto culture ye mais Dunbiya ka initiative n'a ka hakililaw olu de an parce que ni diɲɛ ko ko nana ne de b'a ka intérim na ne de b'a jɔyɔrɔ la n b'a wele a bɛ n bilasira n bɛ dossier d'a ma a bɛ yɛlɛ n'a ye ka na engrais ko b'u la engrais subvention maa minnu y'u guwara da ɲinɛ engrais téléphone na ko engrais ka kɛ par téléphone
évoqué Doumbouya ka baara o y'a sɔrɔ Doumbouya interpellation o Doumbouya juguya b'u kɔnɔ ka na se an rencontre dɔ kɛ Kɔsani na ne ye n ka mɔgɔ bila ka taa parce que j'étais en déplacement à Jabali o tun ye cercle ko ye dɔ sɔrɔla nɔnɔ faama na ko ni mɔgɔ min nana Segu ko kana fɔ a da la ko ɲɔnɔ ka kɛ région ye ko ale ta t'a di e de ye faama ye e ti ɲɔnɔ ka ye e bɛna sigi ɲɔnɔ e bɛna baara kɛ ka sigi ko da kana maka la ko a kana fɔ mais mɔgɔ min y'a kɛlɛ kɛ mɔgɔ kelen min wulila k'i jɔ k'a kɛlɛ kɛ o kɛra honorable Amadou Arabali ne bɔra ni dossier dɔ ye Jabali ɲinɛ tout récemment a kɛra sibiri tɛmɛnen n taara sɔrɔ kɔnɔ de lahawla nalen mais Amadou Araba Doumbouya n bɛ hakili jigin ale de ye directeur dɔ wajibiya an ka émission sɛbɛn n'an ko a ma ko Dɔn Seydou a ka hakɛ to kuma tɛmɛ sira don o don ka avion jigin ɲɔnɔ jigiyɔrɔ 2 kilomètre 9 o y'a sɔrɔ u y'o dugukolo minɛ ani Molodo Umar Mariko b'a kalama mais anw ka émission de sababu don o don Dɔn tun bɛna ɲɔnɔ wuli mais ɲinɛ kɔnɔ de nana wa kabini kɔnɔ mana anw commencera k'a kunnafoni di ne y'a fɔ e ka sugumasolon dɔ senfɛ n ko kɔnɔ b'a ani san cɛ kɔnɔ b'a la ka na mais kɔnɔ nana ka na jigin k'a daminɛ Kuruma ka taa bila Goma ka a bɛɛ minɛ u ye dɔw ka hectare kilancɛ u ye dɔw ka hectare 1 ne Doumbouya wele téléphone na direct la Doumbouya ko a ko o mana office mɔgɔw ko mais o y'a sɔrɔ u ye wari bɛɛ bɔ k'a don IBK ka campagne na dɔrɔmɛ 1 tɛ yen bilen u nana mun kɛ u nana wari dɔ de di mɔgɔ dɔw ma u yɛrɛ ka partenaires parce que hali entrepreneurs y'u ta ye ni i t'u ka parti la u ti marché d'i ma donc u ye wari tɔni min bɛ yen directeur ni u ka partenaires k'o tila u ye pɔsɔni dɔ di mɔgɔ damadɔw ma k'olu ka taa ka t'o seri ensuite o ye Doumbouya ye ko seri bolo la kɔnɔ dun bɛ taa si Buwatu de la kɔnɔ bɛ taa si Zajɛtu de la avion de kan ka wuli ka taa kɔnɔ fa mais et pourtant élection ɲɛkɔrɔla la waati min na u ko ko kalafili bɛ kɛ présidentielle la le 29 juillet tile 3 anw tɛ sɔn ɲɔnɔ su tile sɔgɔma avion bɛ pan anw kunna o ka kɛ avion militaire ye mais avion bɛ se ka dɛsɛ ka taa kɔnɔ ka taa pɔsɔni seri ka sigi anw ka marabolo kɔnɔ u ma se k'o kɛ parce que wari tɛ yen o dossier bɛ Doumbouya bolo Doumbouya hakili se kun ɲini dɔw yɛrɛ y'a f'u da la ka mɔgɔ ci anw ma arajo kɔnɔ ko f'aw bɛ sa taa ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a ye alliance min kɛ nin an bɛ taa sécurité ko kɔnɔ ɲɔnɔ sécurité salon ne ye wele ekɔlidenw IPEC mɔgɔw ka ni an ko